السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس المجموعات أو مجموعات الأعداد لي زونسومبل دي نومبر. إذا في الحصة الماضية كنا تكلمنا على الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي كنا رمزنا لها بالحرف ان. وفي هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا مجموعة جديدة اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية. l'ensemble des nombres entiers relatifs. Que veut dire les nombres entiers relatifs? Les nombres entiers relatifs, tout simplement, sont les nombres entiers naturels, les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, et leur opposé. Les nombres entiers naturels et leur opposé forment un nouvel ensemble, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. شنو هي الأعداد الصحيحة النسبية؟ هي الأعداد الصحيحة الطبيعية وكنزيدو عليها المقابلات ديالها. هاد المجموعة يعني سيت انسومبل يعني لي نومبر اونتيي غولاتيف نوتي زد. هاد المجموعة زد l'ensemble Z composé par deux parties. Il est composé de deux parties. Une partie positive et une partie négative. كتكون من مجموعتين أو من جزئين. الجزء موجب اللي هي كنا عرفنا هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، والجزء الثاني اللي هو السالب اللي تزاد. La partie positive notée par Z plus et l'ensemble ou bien la partie négative notée Z moins. إذا باش نفرق باش نوضحوا الأمور مزيان. إذا فاش تنقولوا l'ensemble des nombres entiers naturels شنو تنقصدوا بها؟ les nombres entiers, les nombres, ensemble des nombres entiers. شنو تعني entier؟ إذا entier c'est-à-dire le nombre écrit sans virgule. هاد entier عندها علاقة بالفاصلة. يعني un nombre entier c'est-à-dire un nombre écrit sans virgule. Naturel c'est-à-dire positif. Entier c'est-à-dire le nombre écrit sans virgule. Et naturel c'est-à-dire le nombre est positif. Lorsqu'on dit l'ensemble des nombres entiers relatifs, شنو تنعنيو برelatif؟ L'ensemble des nombres entiers c'est-à-dire le nombre écrit sans virgule. ما عنده علاقة بالفاصلة. entier عندها علاقة بالفاصلة. relatif شنو تعني relatif؟ يعني c'est-à-dire le nombre peut être positif ou négatif. يعني أن العدد يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. un nombre entier naturel عدد ما فيش الفاصلة هو عدد موجب. بحال 3 مثلا، بحال 3 4 5 10 1000 إلى ما لا نهاية. بالنسبة للأعداد الصحيحة النسبية صحيحة entier يعني ما فيهاش الفاصلة، وغولاتيف يعني النسبية تقدر تكون موجبة وتقدر تكون سالبة. إذا هنا باش نعطيو أمثلة مثلا ناخدو 9. هاد le nombre 9 est un nombre entier relatif. On écrit 9 appartient à Z. Plus précisément, le nombre 9 appartient à Z+. 9 n'appartient pas à Z-, parce que le nombre 9 est un nombre positif. -6. -6 est un nombre entier relatif, c'est-à-dire appartient à Z. Plus précisément, -6
appartient à Z moins. Moins 6 n'appartient pas à Z plus. إذا عندنا واحد الملاحظة هنا remarque هاد les nombres هاد la partie positive de l'ensemble Z tout simplement c'est N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. N, Z plus, هي N. Donc, Z plus, on dit que Z plus est une partie de Z. Z plus est une partie de Z. C'est-à-dire N, Z plus est égal à N. C'est-à-dire N est une partie de Z. On dit que N inclut est une partie, c'est-à-dire inclut. N inclut dans Z. إذا راه مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية راه هي داخلة في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية. Que veut dire N inclus dans Z? C'est-à-dire tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif. أي عدد صحيح طبيعي راه هو تعتبر عدد صحيح نسبي. كل عدد صحيح طبيعي راه هو في نفس الوقت كيتعتبر عدد صحيح نسبي. إذا كيف ما شفنا في الحصة الماضية أن بعض المرات كنحتاجوا في بعض القواعد مثلا كنحتاجوا مثلا A مثلا A على B. كنحتاجوا مثلا شي قاعدة تكون فيها A على B. Par exemple A et B sont deux nombres entiers relatifs. A et B sont deux nombres entiers relatifs. Le nombre B est un dénominateur, c'est-à-dire doit être différent de 0. هذا العدد B إلا اعتبرنا A و B عددا صحيحا نسبيا خاص العدد B ضروري يكون مخالف صفر. إذا A et B deux nombres entiers relatifs, donc on écrit A appartient à Z. Mais le nombre B, on ne peut pas écrire B appartient à Z. Parce que le nombre B doit être strictement ou bien forcément différent de 0. Donc on écrit B appartient à Z étoile. Que veut dire Z étoile? كما شفنا في l'ensemble N. L'ensemble ou bien Z étoile c'est ou bien est l'ensemble des nombres entiers relatifs sans le nombre 0, c'est-à-dire moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, ainsi de suite. يعني c'est-à-dire هاد المجموعة Z إطوال هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية ولكن ما تيكونش داخل فيها العدد صفر اللي كنسميوها Z إطوال. Z إطوال دائما إطوال. هاد إطوال دائما كتعني راه العدد صفر ما كاينش. ماشي هاد الكتابة ما تعنيش ولكن إطوال باش نشرح بها أن إطوال راه كتعني أن الصفر ما كاينش في هاد المجموعة اللي أنا تنهضر عليها اللي مكتوب فيها إطوال. مثلا N إطوال راه هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية محرومة من العدد صفر ما كاينش فيها العدد صفر.